हम देख रहे हैं इस्लाम आबाद में वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की शदीद कमी है और कमेटी में ये इंकशाफ हुआ है कि एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल था और उसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया। आज जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की कमेटी थी और उसकी चेयरपर्सन नफीसा शाह साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने स्पेशल जो है इस पर ब्रीफिंग मांगी है और इनका ये कहना है कि इस्लामाबाद में जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की किल्लत है इसको ख़त्म होना चाहिए और कमेटी में उमरान भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नजर आए। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है ये हमें बेहतर बताएंगी नफीसा शाह। मैडम बताइएगा क्या वजूहात हैं? बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में पास आउट हर साल लड़कियां जो हैं वो हॉस्टल से हो रही हैं। उसके बाद से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं कि अगर उन्होंने जॉब्स करनी है वो कहाँ पे स्टे करेंगी, घर को सपोर्ट करना है वो कहाँ पे रहेंगी। तो अब आपकी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया है और क्या समझती हैं कि बहुत जल्द हम इस्लामाबाद में कोई वर्किंग हॉस्टल्स इस्टेब्लिश होते देख सकेंगे? देखिए, बहुत अफसोस की बात यह है कि नुसरत हॉस्टल एक तारीख़ी हॉस्टल था और इस्लामाबाद वो मरकज़ी शहर है, गद्दी का शहर है, जहाँ बहुत कम लोग लोकल जो वर्क फोर्स है वो तकरीबन बाहर से आते हैं। जो इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, जितनी शागिर्द हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद बाहर से आती है। यहाँ पर आप देखें, यूर अ वर्किंग वुमन, आप सहाफ़ी हैं, कई सारी सहाफ़ी ख़वातीन जो हैं वो भी मतलब इर्द गिर्द से, उनके पास यहाँ पर रेजिडेंस के बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। सो उस स्पिरिट में नुसरत हॉस्टल को तो और एक्सपैंड करके उसके ब्रांचेस कर देने चाहिए थे। और मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मुझे एक बच्ची ने बताया कि वो हॉस्टल जो था वो भी बंद कर दिया और उसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक था। और उस बच्ची से जब मैंने बात की तो उसने कहा कि वो एक शागिर्द है, अनएम्प्लॉयड है, नौकरी तलाश कर रही है। वो एक बेड वो जो आउटसोर्स भी नहीं, जो ये प्राइवेट सेक्टर में, हाँ, एक बेड का, वो 4 बच्चियां एक कमरे में, एक बेड का वो 30,000 लेती है। आप देखें एक्सप्लॉयटेशन कितनी है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। और जब हम इस वक्त बजट की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल आता है कि जब आप बजट बनाते हैं किस लिए बनाते हैं? आप लोगों के लिए बनाते हैं। अगर 50% आबादी ख़वातीन की है तो इस बजट में उनका शुमार किधर होता है, हमें ये बताया जाए। तो आज बताया तो बहुत कुछ, लफाजी हुई, जेंडर टैगिंग की बात हुई, लेकिन जहाँ तक जेंडर फ्रेंडली प्रपोजल्स हैं उसमें हमें बहुत कम ख़वातीन का नज़र आया कि विमेन स्पेसिफिक। और जब हमने विमेन हॉस्टल फ़ंड की बात की, जो प्राइम मिनिस्टर का ख़ुद का डायरेक्टिव था 2024 में कि एक स्पेसिफिक फ़ंड बनाया जाए, वो बच्चियाँ जो मजबूरी में प्राइवेट हॉस्टल्स में रह रही हैं उनको सपोर्ट किया जाए। बहुत अहम ये मंसूबा था। वो दिन, आज का दिन, वो फ़ंड भी क़याम नहीं हुआ। सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया कि उनकी कमेटियाँ वही जो है सिफारिशात की सिफारिश है, जिसमें नए हॉस्टल्स अभी बनने जा रहे हैं, जिसका बजट ज़ीरो है, जिसमें आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। इस किस्म की गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन वाली मीटिंग का उन्होंने हल बताया। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जहाँ तक ख़वातीन की प्रायोरिटाइजेशन की बात है, अमली कदम नहीं होता। हम एक खाने तो भर देते हैं। आज भी जेंडर टैगिंग में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हुई, एक बहुत आला दर्जे की प्रेजेंटेशन हुई। अनदर वर्किंग वुमन जो फाइनेंस में है, उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। लेकिन मीनिंगफुल बजटरी एलोकेशंस, जो ख़वातीन की जो रोज़मर्रा के पब्लिक लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन में डिफ़िकल्टी है, रेजिडेंस में डिफ़िकल्टी है, हॉस्टल्स की डिफ़िकल्टी है, स्कॉलरशिप की डिफ़िकल्टी है, उसमें आया मसले का हल है इस बजट में या नहीं है? और अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे ये कहना पड़ेगा कि उसमें वो हल नहीं है। अच्छा मैडम, अभी हुकाम ने कहा कि अगले साल जून में 2 हॉस्टल्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, वो अगले साल दोनों कंप्लीट होते नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक ब्रीफिंग थी ज़बानी, क्योंकि फिर बजट की कमी का रोना रोया जाएगा और ये इसी तरह से इस्लामाबाद जो है वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल से जो है वो महरूम रहेगा? देखिए, अब लेट्स सी, जो उन्होंने कहा कि प्लानिंग वाले जो आए थे उन्होंने कहा है कि 2 हॉस्टल्स बनने जा रही हैं। वी विल फॉलो इट क्लोजली। लेकिन जहां मैंने बात की कि एक आपका ऑलरेडी अच्छा हॉस्टल जिसमें बच्चियां रह रही थी, उनको आपने खाली कराया रातों रात और कुछ और बनाया। तो जहां आप ये एक्शन देखते हैं तो वहां एक्शन जो है वो तो मनफी है एज फार एज वर्किंग वुमेन आर कंसर्न्ड। सो आई होप कि दे विल मैच, जो उन्होंने इधर कमिटमेंट की है उसको एक्शन से मैच करेंगे। वी विल हैव अ मीटिंग। ये इन्होंने कहा जून तक कंप्लीट कर लेंगे। हम अगले साल इधर ही हैं। हम नेक्स्ट कुछ माह में फिर से फॉलो अप मीटिंग कराएंगे और हमने ये भी फैसला किया है कि हम एक कंप्लीट ब्रीफिंग लेंगे जिसमें हम सीडीए को भी बुलाएंगे, क्योंकि वो डे टू डे काम जो
ہے وہ کرتے ہیں، شہر یہ کیا کیپٹل کا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو مختلف ہاؤسنگ والے ہیں ان کو بھی بلائیں گے، اور جو کنسرنڈ مختلف اتھارٹیز ہیں ان سب کو بلا کر ہم پوچھیں گے کہ امپلیمنٹیشن کے ساتھ. میڈم لاسٹ کوشچن کہ ابھی سیکٹری ہیومن رائٹس نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اجازت دی جائے اور ریکمینڈ کریں ایک سروے کی کہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے، اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے گا کہ یہ سروے جو ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگا، کیا سارے صوبوں میں ہوگا، وفاق سے شروع ہوگا، اس کی تھوڑی تفصیلات بتا دیں. دیکھیں کافی اعداد و شمار ایسے ہیں ہمارے ملک میں، اگین کیونکہ ان کو دھیان نہیں دیا گیا تو اس میں جو انٹرنیشنل اس کا پہلو ہے وہ منفی جاتا ہے. اب اس میں جو پاکستان کا بالکل باٹم پہ نمبر ہے جینڈر گیپ انڈیکس میں، اس میں ایک جو انڈیکیٹر وہ ہے کہ خواتین کی لیبر فورس میں پارٹیسپیشن کتنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس انکمپلیٹ ڈیٹا ہے اور اس میں بہت ساری خواتین مسنگ ہیں اس ڈیٹا میں. فار انسٹنس لیبر فورس پارٹیسپیشن میں ہم کہتے ہیں کہ 22% ہے خواتین، لیکن اس میں گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں، جو کیئر ورکرز ہیں، جو بہت ہی بڑی تعداد ہے، اس میں شمار ہی نہیں. کیوں شمار نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ ہمارے لوگوں نے ڈیٹا ہی نہیں لیا. مطلب حد دیکھیں کہ اس ملک میں کہیں بھی آپ کو ڈیولپمنٹ اگر کرنی ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ گراؤنڈ ریالٹی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھروں میں کتنے پرسنٹیج کتنی ہے خواتین کی کام کر رہے ہیں. اس کے لیے اب یہ ہم سے سفارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بجٹ لے کے دیں. آئی مین دس شوڈ بی دا فرسٹ پرائیورٹی آف اے گورنمنٹ کہ ہم اپنا ڈیٹا تو سیدھا کریں کہ ہماری بین الاقوامی اسٹینڈنگ جو ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے. ہم کتنے رسوا ہوتے ہیں بین الاقوامی دنیا میں اگر ہمارا جینڈر گیپ میں نمبر 148 ہوتا ہے. اس کی ان کو احساس نہیں ہوتا، نہ بیوروکریسی کو ہوتا ہے، نہ گورنمنٹ کو ہوتا ہے، نہ کیبنٹ کو ہوتا ہے. دے شوڈ ریئلائز کہ وتھ اسمال چینجز، چھوٹے بجٹری ایلوکیشن سے آپ اپنا بہت حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں آل دے وانٹ از اے لٹل بٹ آف بجٹ جس میں وہ ایک دفعہ یہ ڈیٹا لے لیں کہ کیئر ورکرز جو ہے ہماری ایک بہت اہم معیشت کا بہت اہم ستون ہے کیئر ورکرز. اور اگر ان کیئر ورکرز کا ہم دھیان دیں تو انٹرنیشنلی جو ہم ریمیٹنس پر اتنا ڈپینڈ کرتے ہیں بجٹ میں، دیٹ ریمیٹنس کین میک اے بگ جمپ اگر ہم ان کیئر ورکرز کو بھی ایکسپورٹ کریں، ان کو اچھا سا ٹرین کریں، ان کو ریکگنائز کریں. انفارچونیٹلی اس وقت کیئر ورکرز کی کہیں بھی ہمارے جو اکنامک میپ ہے اس میں کیئر ورکرز کی شمولیت ہے ہی نہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کے توسط سے گورنمنٹ یہ بات سنے اور کچھ چھوٹا موٹا بجٹ ہمارے بیورو کو دے دیں کہ یہ کیئر ورکرز کے اوپر ڈیٹا لے کے آئیں. جی بالکل، یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کمیٹی نے جو ہے وہ بریفنگ مانگ لی ہے سی ڈی اے سے. اسلام آباد میں جو ورکنگ وومن ہاسٹل جو ہے ان کی موجودگی کا جو ہے نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خواتین لیبر فورس کتنی ہے اس کے اعداد و شمار بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے. یہ بھی جو ہے وہ انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس حوالے سے یہ الارمنگ سچویشن ہے. اور کمیٹی سے جو ہے وزارت انسانی حقوق کی جانب سے سفارش کی گئی ہے کہ اس کے لیے ایک سروے کے لیے الگ سے بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جائے.